Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Dragon Age Origins. Aquí Arpiman desde Wynne Games. Y continuamos. Estamos con Charlita, con Wynne y Shale. Va a ser un par de opciones con cada una. ¿Ya te encuentras mejor? Oh, yes, and thank you for Me encuentro asking. mucho mejor. I'm feeling much better today. Por favor, me sabes si hay algo que pueda hacer. Well, thank you for your kindness, my dear. It certainly warms these rickety old bones. Vale. What's on your mind? A ver. Estaba pensando en esto de ser guardagris. Is something troubling you? No lo sé, a veces se resulta difícil. You are one of the two surviving Grey Wardens. Nos defiendes a todos. You defend all of us, and much rests on your shoulders. It may not mean much to you, but thank you. Gracias por tener coraje de continuar la lucha. Hoy. Estaré lista cuando llegue el momento. And that gives me hope. Have you heard much about the Grey Wardens? ¿Sé alguna historia de los guardagrises de antaño? Sé que se nos respetaba más en el pasado. Grifos blancos. Molaría algún día tener un grifo blanco. Poderosos, temibles y respetados. Una historia, pues, cuéntala. The blight had ravaged the land for months, and the armies Los ejércitos de los grandes reyes for one last stand, as the sun burst through the clouds that boiled and churned in the dark sky. Eliminó una vasta horda. It illuminated a vast, seething horde of darkspawn, with the archdemon at its head. And it was then, when courage seemed to fail, cuando aparecieron los guardas grises, that the Grey Wardens came. They arrived with the beating of wings like mighty war drums and stood before the armies of men. Wow. Entonces, ¿qué sucedió? The Grey Wardens, grim and fearless, marched forth, ever between the men and the encroaching darkspawn. They formed a shield of their own bodies and held that line until the archdemon was dead and the last darkspawn lay trampled in the dirt. And then, demanding neither reward nor recognition, los guardas grises se fueron. Que la historia es muy épica. When the clouds finally rolled back and the sun shone full upon the blighted ground, los grandes reyes supieron que no habían perdido ni un solo hombre. No men, and none of their blood had been spilled. Bueno, me gustan los finales felices. Vamos a dejarlos ahí. About no battle the Grey Wardens have fought, and yet about them all. They have always defended us from the darkspawn, taking losses so we do not have to. Puede que la gente los haya olvidado con los siglos, pero nada ha cambiado. But nothing has changed. This knowledge has been blessing and burden to Grey Wardens past. También lo será para ti. It shall be your blessing and your burden. Bueno, vale. What's on your mind? Está pasando. Como guarda gris nunca llevará una vida normal, ¿verdad? Uy. No la llevarás. Pero no creo que ya esté destinada a ser normal. I don't think so either. You would not have been happy living a dull, uneventful life. Muriendo en la oscuridad. You wonder sometimes, don't you? If your life would be better if you weren't. Si no fueras quien eres. No, me gusta mi vida. I didn't. Not for a long time. When I was a young Ahora woman que me vivía en la tower, torre me di cuenta de que el círculo sería mi vida y de que no conocería otra. Oh. And I would know no other. Family, love, a simple life. These were things that others took for granted, that I would never have. No creo que estés desperdiciando tu vida. It made me very moody. All I could think of was being trapped in that tower with no way out and no end in sight. I started hating my life and myself. Una noche fui a parar a la gavilla de la One torre night I found buscando un myself in the refugio. tower's chapel. I was seeking refuge, maybe answers. ¿Encontraste algo? I must have looked tearful or made some noise. La reverenda madre. Mother came out and decided to speak to me.
And because I had no one else to talk to, I talked to her. I must Debe have said decirle many muchas silly tonterías. things, but she told me that the Maker puts us all on our paths for a reason, and fighting our intended course is what causes so much anguish. Creo que tenía razón. I thought the old biddy was full of rubbish. I was 15, maybe 16, and La I viejecita knew everything. mentía. Bueno, no. So I O sea, que left, eso pensaba but ella. I always found my way back to that chapel. And as the years passed, I began to see the truth of her words. We were supposed to be polar opposites, mage and priest. Éramos iguales en muchas cosas. La de la capilla y Wynne. The same. Supongo que las sacerdotisas también han de renunciar a muchas cosas. The revered mother had lived in the chantry all her life, as I had been in the tower for all of mine. She taught me that you can find your family in the people around you, that you can love your work and find fulfillment in duty, and there is joy. Hay alegría en el even in sacrificio personal. self-sacrifice. If you put others before yourself, then their well-being is yours, and their happiness is your happiness. Vale. No será fácil vivir así. You can scream and Puedes cry gritar, and be llorar y angry enojarte about por tu life vida de as a guardagris, warden. o puedes aceptarlo y You can permitirte accept ver el lado and bueno. allow yourself to see the good in it. This is your choice. Tú eliges. Vale. Bueno, no hemos acabado todavía las charlas con Wynne, pero hablar solo con un personaje me parece un poco aburrido, sí. Y más un vídeo entero que se centre solo en eso. Así que vamos ahora 2 o 3 conversaciones con Shale y haremos alguna secundaria por el camino. Escucho. Tengo algunas preguntas. ¿Esos cristales son parte de tu piel? Accesorios. ¿Pero para qué sirven? I suspect that it is an art that was practiced when golems were more, commonplace. My former master collected whatever lore he could find on the subject. He searched far and wide to collect what crystals he could and then added them. Es una It is not sensación an desagradable. unpleasant sensation. Entonces es cosa de los enanos. So I would assume. My former master enjoyed poking around the ruins in the deep roads after all, and bartering with others who did. As I understand it, the crystals allow me to Atraer flujo de alter the magia. flow of magic around me. Wilhelm had hoped to turn me into a battery of Cargador de mana, mana. something he could tap at will. ¿Lo consiguió? Not really, although now that I think of it, these attempts may be what caused my disruption. Anomalía. Some of the crystals increase the presence of mana, some absorb or reflect spells. Los hay de There are diversas various clases. kinds. All I can promise is that should it ever find one of these crystals, I can likely tell it the function and what it would do if added to me. Si me lo pone, vale. ¿Te gustaría que te pusieran más? Why not? I don't get to wear clothing and other adornments like the rest of you creatures after all. That answers its question, I assume. Unless it A has menos que more. tenga más. Así que eres una hembra, no tenía ni idea. I did not think it needed to be said. It has never told me what gender it is, has No it? sabe qué es eso, soy yo. Soy mujer. Good for it. Muy bien. I am Seguro que sure otras that other criaturitas tan creatures as blandas y soft and débiles weak as como ella lo itself, encuentran that would be completamente perfectly obvio. obvious. The truth is that whatever gender I was Soy is golem, irrelevant no tengo now. sexo. I am a golem. I have no gender. It will not become an issue. Yo también soy mujer, me parece magnífico. Oh, yes. El Female vínculo, bonding and el all vínculo that. femenino y todo eso. Rah. Hurra. Now, let us crush something Pasar algo soft blandito y and ver watch cómo it corre su fountain sangre. blood. Es muy femenino That is a querer girl hacer thing eso, want ¿no? to do, yes. Exacto, sí, totalmente femenino. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Bueno, vamos al lago Calenham y después de eso a Risco Rojo para terminar la misión de K. Creo que era K. K o R, una de dos. En el proceso posiblemente saltará una de las partes del combate de Wynne. Estoy casi seguro. A ver... Muelle del lago Calenham. Después del muelle y si salta el combate, que esa es otra.
Iremos al campamento otra vez, un poquito de charla, risco rojo, un poquito de charla de Nerim y volveremos al campamento. Mierda. Vale, aquí es cuando acabe este combate, ¿eh? Es cuando Wynne se va a desmayar. No, yo voy a intentar gastar cuanto menos cataplasma chupis mejor. ¡Oh, Dios! A ver. Líder de los engendros. Ah, eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. Vale, a mamarla. No sé si queda algo más, ¿no? Vale, todos los engendros de aquí muertos. Ahí va. Ponemos a Liliana porque hay trampas que no hemos activado y es experiencia. Escudo pequeño. Cadáver humano. Joder. ¡Qué creepy! No me jodas que no me ha soltado nada el timo. Qué puto timo. Bueno, subimos de nivel a Liliana. Uno de astucia, uno de destreza y uno de constitución. ¿Qué más? Tácticas de combate para el arco, las habilidades de arco. Sostenido, activado, sostenido. Fuego de contención va a venir muy bien. Porque baja la velocidad de los enemigos. Creo. Estoy casi seguro. Casi seguro. Ahora es cuando... ¡Hostia! ¿Cómo pesa la armadura? ¡Armadura! ¡Hostia! Guay. Me he caído. Me he caído. ¿Estás bien? Que todo se había acabado. ¿Qué creías que se había acabado? Todo. Habíamos vuelto al campamento. Vale. Pues eso, vamos al lago Calenhand, activamos el lugar oculto ese, y lo he dicho campamento, un poquito de Shale, un poquito de Wynne y a Risco Rojo. Aquí está un bote que indica un lugar. ¿No es aquí? Me acabo de dejar rotísimo. Pero entonces será adentro, supongo. Me acabo de dejar roto.
¿Ves aquí? Uf, qué fail entonces. Pago merecido, las instrucciones de K. Vale. Su dulce cuca. K. Su dulce K. Aguardamos campamento. Y más charla con Wynne. El problema de esto es que llegará un momento en el que nos vamos a enfrentar a un bicho chungo, a un mago Hurlock. No, Hurlock no, Gatelock. No, Hurlock. Lo he dicho bien la primera vez. A un mago Hurlock. Y va a ser una pelea un poco puta. Creo que tengo una explicación por lo sucedido antes. Sí, me has preocupado bastante. Debes saber que me ocurrió algo en la torre antes de tu llegada. Remember my apprentice, Petra. She encountered a demon in the tower. It would have killed her had I not intervened. I saved her. Le salvé la vida, pero no sobrevivió al encuentro con el demonio. Survive that encounter with the demon. Pero estás aquí. Let me explain fully. I engaged a very powerful demon to rescue Petra. It sapped me of all my energy and will and left me drained. It took everything I had to defeat it. And when I was done, I no longer had the strength to keep my heart beating. I remember my life ebbing away. Everything Se estaba muriendo, Wynne. Sound, light. I remember being enveloped in complete, impenetrable darkness. And then I sensed a presence. La esencia que me envolvía y me acunaba. Cradling me, whispering quietly to me. The sensation is impossible to describe. I was being me estaban sujetando. Firmly, but gently, as a como una madre cuyo hijo intentara soltarle la mano. Life and warmth flowing through my veins. Si algún espíritu la salvó. I began to be aware of small sounds and the discomfort of my hip pressing into the cold stone of the tower floor. Entonces es una... No, ¿estás viva? ¿Cuál es el problema? The Fade contains spirits both benevolent and malicious. The benevolent spirits seldom make themselves known, because they want nothing from mortals, unlike the demons. It was one of these spirits that saved me. Without it, I was está conmigo incluso ahora. O sea, tiene un espíritu bueno dentro. With me, even now, bonded to me. You see, I am supposed to be dead. It is the spirit that is keeping me in this world. And this is not the way of things. Perhaps the spirit did not expect this, but it is está debilitando poco a poco. Podría decirse que vivo de tiempo prestado. Entonces intentaremos exprimir al máximo ese tiempo. Yes, that we will. What's on your mind? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el espíritu decidió ayudarte? Ha tenido afinidad con el espíritu del velo. As a child, I never feared my dreams because I knew they were there. ¿Y los demonios qué? I could sense the demons too, and their presence frightened me. It was the kindly spirits of the los buenos espíritus del velo los que me quitaron el miedo. I've always been able to feel the spirits, even if I never saw them. And as I nurtured my talent in the circle, I became more sensitive. I began to notice every time I was in the Fade, whether it was in a dream or in magical practice, that I was being watched. ¿Los espíritus como ese observan a la gente? I suppose they must. It is these benevolent spirits that create our dream worlds in the Fade. Sometimes I would see it, de forma brillante, a glowing, nebulosa. nebulous form. Most times I would just feel its presence, gentle and comforting, but somehow alien. I think it is a spirit of faith. Espíritu de la I've fe. never been seen before, and perhaps I am wrong. But something tells me I'm not. It always felt like the same entity. This one spirit espíritu en particular sentía curiosidad por mí y me protegía. Guarding me, for want of a better word. Eres muy afortunada. There were times when I was in the Fade that it seemed to stretch forth to shield me. Hombre, que te maten y un espíritu te reviva. And I think it gave me strength in my most terrible battles, Ostagar being one of them.
Supongo que se dio cuenta de que aún no había llegado tu hora. I don't know why I was chosen. Perhaps it knew that there was Curar something more en that lay in nuestro grupo, store sí. for me. Eso es lo que I tenía que like to hacer. think that I was given a rare chance, and I'm going to make the best of the time so generously given to me. Me halaga que pienses que viajar conmigo merece la pena. I will not lie motionless in a bed with coverlets up to my chin, waiting for death. Yo no quiero to morir claim me. así, joder. That is not Wynne tiene ahí the unos death huevos bien And gordos. so I will fight alongside the Grey Warden, and help prepare her for the task that is yet before her. So you had better listen to me, because I swear, if I should fall before the end, Si cayera and me you don't levantaría seem de to nuevo be para doing darte una things buena properly, reprimenda. I'll get up again to give you a good finger wagging. Te tomaré la palabra. You know, I think you'll be all right, even without my help. Vale. Vale. What's on your A mind? ver. ¿Podemos hacer algo para curarte? Cure me? What? Am I sick now? Entonces supongo que la muerte no es una enfermedad, ¿verdad? Even you know that you cannot cure the dead, and I'm not the only one dying. Tú también, solo que yo lo hago mejor que tú. I'm just Hombre, more sí. efficient about it. Ah, child, your concern is La muerte le heartwarming, llega a todo el mundo. but death comes to everyone. Y no es It's algo not que something temer. to fear. Yo no le temo a la muerte. La forma de morir es lo que me asusta. People fear not death, but having life taken from them. Many waste the life given to them. Muchos desperdician la vida que se occupying les ha dado themselves with things that do ocupándose not de matter. cosas que no tienen When the importancia. end comes, they say they did not have time enough to spend with loved ones, to fulfill No han tenido dreams, tiempo suficiente to go para on pasar con sus adventures seres they only amados, talk cumplir sus about. sueños, salir de Why should aventuras. you fear death if you are happy with the life you have led? If you can look back on everything and say, yes, I am content, it is enough. I think I've led a good life, a full life, and I for Por one lo am pronto no not temo la afraid of muerte, death, traiga lo que whatever traiga. it may bring. They say that when you die, your spirit travels through the fade and returns to the Maker. And after that, we'll see, won't we? Vale. Bueno, por ahora ya basta de charla con Wynne. Vamos a continuar un poquito con Shale. Otro guardado. Sí, porque no me fío. Pam, pam. I am listening. Tengo algunas preguntas. It doesn't have better things to do. A ver, ¿vigilaste la aldea día y noche durante años? I do not sleep, so yes, and I thank it for reminding me. Try to imagine, if it will, what it would be like to be surrounded Aburridos by aldeanos nothing ajenos a but su boring existencia. peasants, all oblivious to it. Oh, seguro que hubo cosas más interesantes que esa. Oh no, sí, debió de ser bastante horroroso. And then Los there were the pájaros. birds. Una aldea Whole entera llena de village full of palomas. pigeons and ravens and Cuervos y sparrows all gorriones. perching on me day in and day out. Ah, sí, tu manía a los pájaros. It is not a thing. It is a perfectly reasonable reaction to being constantly Yo estaba pestered. I was indefensa, no helpless to podía react. racionar. Those foolish villagers would spread birdseed near me, drawing the birds, because they thought having birds perch on me was quaint. Quaint! If there hadn't been the occasional kind soul to scour me clean, I would... Si seguimos, veríamos un I golem don't care vomitar. to discuss this anymore. Sí, venga, no está de acuerdo, venga. I am Un listening. golem vomitar sería muy épico. Doesn't have better things to do. ¿Cómo fuiste a parar a Honleath? ¿Lo recuerdas? Oh yes, that I remember quite well. My former master, the mage Wilhelm, he brought me. As I recall, he had acquired some position with whatever lord ruled the land. I, being little more than a glorified possession at the time, was brought along. Oh, how he enjoyed impressing the villagers with Golem me. gruñe ese pueblerino de ahí. Snarl at that Mete el villager miedo. there, be fearsome. And of course, I would have to do it. Ja. ¿Pero por qué estabas ahí fuera delante de la torre? That is where Wilhelm kept me. He wanted me out in the open where I could be Como un fighting like a espantapájaros. scarecrow.
I was supposed to watch for thieves. Plus, his wife Su didn't mujer no want me me quería indoors. dentro de la casa. She said there wasn't room for me. Hag. ¿Su mujer? I was once Antes era más larger, grande, más de 10 3 feet metros. tall. Then the loathsome hag complained that I couldn't fit through the doors. So the maid mago me had me encogió, shrunk me down, encogió. shrunk down. Can it believe it? And she Me still encogió. wanted me out. ¿Cómo se puede encoger un golem? Con With un a cincel chisel y mucho valor. and a lot of nerve. ¿Recuerdas algo antes de lo de Homeless? I traveled with the mage. He did a lot of traveling. Viajé con el that. mago. But where we went, it is rather fuzzy. I remember great battles, Grandes batallas. fighting many humans long ago. Eran muy All very blanditos y soft fáciles de and aplastar, squishy. joder. And before that, No, there are only images. I was somewhere dark. Y yo que creía que te gustaba asustar a los humanos. I'd have happily stomped them Los all habría into pisoteado a paste, todos hasta and then hacerlos ripped puré. down their little houses and stomped on them too. In fact, after 30 years of watching them, I'd do it twice. What I didn't like was being ordered to do it. Dangled in front of those frightened morons like some scary thing. Once I was a statue, it took those villagers years before they El even primero que approached consiguió me. armarse de valor para The first tocarme one to acabó actually meándose work up the encima. nerve to touch me urinated himself. Ugh. Ese tal Wilhelm no te gustaba, está claro. He did love using that control rod. Fondled it so much his wife actually threatened to throw it in the lake. Ha! I would have liked to have seen that. Which reminds me, where did it find the rod? Did it pay a Hago great mucho deal por for it? ella. La vendió la esposa de Wilhelm, creo. Hag. Hag. Interesante, ya tengo más preguntas de Good. respuesta. I was just about done talking about it. It does like to have a good chat now and again, doesn't it? Bueno, todavía quedan algunas preguntitas más. Pero vamos a ir a... Como ya sé, llevo bastante de vídeo. Casi media horica ya. Vamos a ir a Denerim, a por la siguiente parte de la armadura. Y no sé si se puede hacer una más. No estoy seguro. Creo que sí, que se podía hacer una tercera. De armadura de Draco, quiero decir. La de dragón combate. ¿Será el de Wynne? Si aparecen... Sí. Va a aparecer un mago. Pumba. Paliza gitana que nos acaban de dar. ¡Ay, Dios! Estamos hechos polvo. Wynne, haz algo. Curación maestra que nos acaba de echar. A ver. A ver, lo primero es matar a los pequeñines de aquí. Sí. Bueno, Wynne está muertísima. Pues nada. Cargar partida. Menos mal que he cargado partida. O sea, que he guardado antes de hacer esto. Porque me han llovido las hostias por todas partes. Madre. Madre. Es un combate duro. Es que lo peor es que hay dos magos en la zona esta. Es un poco mierder, pero sí hay dos magos. A ver, venga, papam. Bueno, papam no. Alistair tira para acá. Eliana saca al oso. Vale,
mago viene hacia nosotros. Eso está muy bien. Ahora nos sentamos en el mago. ¿Cómo he acabado yo aquí? No lo sé. No me va... No creo que me dé tiempo. Uf, me he podido salvar. Pero esto no se ha acabado todavía. Ni mucho menos. ¿No había otro mago por aquí? Pues me lo habré inventado. El puto oso. Hostia. Flipo. Yo con estas. Ha sido interesante y agotador. ¿Qué ha sido eso? ¿Has invocado el espíritu? I called forth the spirit that sustains me, so that it could lend us aid. I did not Era realize consciente de it lo would mucho que take me this much out consumiría. of me. It seemed a good idea at the time, if a little rash. Creo que he debilitado un It poco al may espíritu. weaken the spirit a little. Tiene sentido. Anyway, I feel quite all right now, and it seems that my little trick could be useful. Mi in a truquito. pinch. Tú te conoces mejor que nadie. I promise I'll be careful. And thank you. Me conmueve que te concern is preocupes. touching. Hoy. Vale, vamos a saquear los cadáveres. Qué grande el combatito con la tontería. Raíz mortal. 6 de plata, bueno. Menos es nada, hostia. Raíz mortal. Me sonaba que ahí aparecía otro mago, pero... no sé. Ha dicho el mago, pues no me da la gana de salir. Tú pensabas que ibas a ir para estar en esta algo, ¿sabes? En esta algo porque no me da la gana. Bueno, a ver si Wynne tiene la armadura lista. Y le encargamos la siguiente. La de dragón va a ser potente, pero lo que no sé tampoco es si voy a tener pasta para poder pedirla. No sé. Me parece que voy a tener que vender muchos objetos para eso. Pss. Sí, sí. Como que me voy a quedar bien tiesete. Vamos. No petes juego, por favor. Por favor, no petes juego, por favor. Por favor, no petes juego, por favor. Bar. Hey. Vamos. Ay, Dios. Venga. Vamos. Cargando. Vamos. Vamos derechitos a donde está Wynne. Vale. No petes, por favor, no petes. No. Vale. Una segunda armadura hecha. We're closed. A ver si eres tú. The Drake scale armor is done.
Es aceptable. Meh. Few things I'm rather proud of, and it didn't take as long as I feared. Es curioso. You'd better be very proud, Wade. We No can't vamos a afford permitir any ni una more tontería flights más. of fancy. I feel good, actually. I wouldn't mind working Señor on tal Lord igual. such and such's armor today. We'll see how long this lasts. Ten tu armadura. Here's your armor. Now please leave. Vale, tenemos la armadura de escamas de dragón. De Draco, perdón. A ver, guanteletes de pie de dragón superiores. Cuero de dracos. Guanteletes ligeros. ¿Es mejor que la que tengo? No, no es mejor que la que tengo. Vamos a encargarle otra más. Welcome. Bien veo esto. It's you. Please leave. Y si tienes más And if you escamas have puedes any more metértelas. scales, you can shove 'em. Pero la verdad es... no. No es el Master Wade quien manda aquí. You've cost our shop a great deal of customers. How dare you speak of this fine person that way? I am inspired, all thanks to you. Stay inspired. Me sigue Just inspirado, be pero trabaja inspired deprisa. quickly. Pero la verdad es que tengo una escama del dragón. You just don't know when to quit. ¡Jaja! Why so Hoy es un glorious? día Today's a glorioso. glorious day. Today I make dragon Armadura de scale escamas de armor. dragón. I feel just giddy. ¿Cuánto tiempo te llevará? Now, I've dreamed of what I would do every night. Solo It's in tardaré my unas head with horas. Perfect clarity. It will be the work of hours. What? You're serious? Absolutely. The only question is what type of Las armor. escamas de dragón Dragon son skin maravillosamente is flexibles y duras. flexible and tough. I could make a lighter set Moda of ligera, dragon skin pesada. armor, heavy dragon scale armor, or dragon bone plate. What interests La you? coraza. ¿O no? No sé. La armadura más resistente que puedas forjar. La coraza de hueso de dragón. Excellent, excellent. Now don't move. La coraza de hueso de dragón. There you go. La obra de mi Nice vida. work, that is. You did it ¿Has so acabado tan fast. deprisa? Of course, Eren. Have some faith. Soy maestro herrero, I ya lo am a sabes. master armorer, you know. Miracles never cease. Tú But ya no eres you, bien recibido aquí. You're not welcome here anymore. I need a sabbatical. Un año Maybe sabático. someplace warm. I hate Odio mi my vida. life. Pues sale las dos misiones completadas. La de las escamas de Draco y la de escamas de Draco. Madre mía. Vamos al campamento. Allí nos vamos a probar la armadura de Draco. De dragón, perdón. Posiblemente la de Draco será la de Draco. La de la Legión será de Asten o a Ogren. No lo tengo decidido. A uno de los dos. Y yo me pondré la de dragón porque creo que es la más potente del juego, la que más daño aguanta. Y eso me mola, me la pone dura. A ver, guanteletes de hueso de dragón superiores. 3,13. Es la misma resistencia al fuego, regeneración de vigor en combate. Pero yo no uso vigor. Regeneración de vigor en combate. Coraza de hueso de dragón superior de Wade. Regeneración de vigor en combate, vigor más 25. No es mejor. Se la puedo poner a Ogren o a... Ogren no puede. Sten puede, Sten tampoco. A ver, como personaje... Shane no. A ver, Sten... Nuevo nivel... Entonces si tiene fuerza para ponerla, que le falta. A ver un momento. A ver. Sí, le falta algo, obviamente, pero no sé el qué. Ah, 2 de fuerza. Vale. 2 de fuerza. Pues yo te lo subo ahora en un plis. No te preocupes. Ahí tienes tu fuerza. Y tu destreza. Esto me da exactamente igual. Y aquí golpes perfectos. Y golpe mortal. Jaja. Vamos a ponerle la armadura. Guanteletes de hueso de dragón. Plasca. No sé si están. Botas de placa de hueso de dragón.
Y coraza de hueso superior de... Toma. Toma. Y a Ogren. Ogren no puede ponerse todavía la de armadura masiva nana. A ver. Ahora sí que podrá. A ver. Paplak. Plak. Ogren. Guanteletes de armadura masiva nana. Botas de armadura masiva nana. Y armadura masiva nana. Vale, perfecto. Y Sebran, la espada en orden de los exteriores, 31 de fuerza. Estáis tocando los huevos un poquito. Estáis tocando un poquito los huevos. Y duelista, venga. Que si le subimos cualquier cosa da bastante igual. Asesino, duelista, black. Y ya está. Y ahora sí, le podré poner la espada Super Wachi en orden de los exteriores. Sí. Pues sale, guardamos. Y continuaremos en el siguiente vídeo, siguiendo con Wynne, siguiendo con Shale. Y posiblemente comenzaremos con Morrigan. Y nada más, hasta luego.